मैथन डैम, ये जगह है मैथन डैम। मैथन डैम में आने से ही फास्ट फूड सेंटर अनमोल फास्ट फूड सेंटर, रोटी सब्जी होम सर्विस के साथ अच्छा खाना खाने के लिए हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए और आपका नाम। 7004635062 ये हमारा मोबाइल नंबर है। और हमारा नाम गुड्डू, यहाँ गुड्डू केबल ऑपरेटर, यहाँ का हम केबल ऑपरेटर है, मेन हमारा जॉब। और फास्ट फूड हमारा होम सर्विस है। नंबर और बोल दीजिए। 7004635062। अगर होम सर्विस का खाना खाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। এখানে মা কল্যাণেশ্বরী 700 বছর পুরনো মন্দির। মার এখানে মা নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করে। আগে ছিল স্বপ্নপুর গ্রাম থেকে এলেন এইখানে। পুরনো কল্যাণেশ্বরী এসছে এখান থেকে 5-4 কিলোমিটার দূরে ওইখানে ছিলেন। ওইখানেও কোনো আওয়াজ পেলেন, ঢেকির আওয়াজ, মুরগি আওয়াজ সহ্য করতে পারে না, বাচ্চার কান্না, তার জন্য নিয়ে জঙ্গলে, এখানে আগে জঙ্গল ছিল। আচ্ছা, এখানে জঙ্গলে এসে নিয়ে মা এখানে রইলেন। নিয়ে বাবা দেবনাথ দেবঘরিয়াকে স্বপ্ন দিলেন যে আমি এখানে আছি, তোমরা এখানে এসে আমাকে স্থাপিত করো, পূজা করার পর এখানে স্থাপিত করিল। তার জন্য মা এখানে এলেন। এখানে বাবা দেবনাথ দেবঘরিয়া ব্যাপার করলেন। মা এখানে বল্লন সেনের আমলের মন্দির এটি এরকম কি সারা বছরই মানুষজন আসতেন? সারা বছরই মন্দির থেকে লোক আসে, এমনি ভিড়, প্রচণ্ড ভিড়।